ugal nga ug naa ko na tay Santo Papa, dapat di ko na napoy Santo Mama. Padayon sa pangutana. Kung nakasala ko og mortal sin, Brad, nya dugay natong na kung nabuhat, akong gikumpisal, kinahanglan ba kadaghan ikumpisal para mawala ang mortal sin? Ang usa ka salang mortal o bisa ka daghan ka mga salang mortal, paigo na ang usa ka kumpisal kung kini nagtangag og paghinulsol. Tapak pangabit, daghan ang luluib sa kusang asawa, daghan kog baje sa una, aho ning ikumpisal. Kanang akong tinud-anay nga pagkumpisal karon, paigo na nga mubanlas sa tanan akong mga sa una. No need na ikumpisal og balik. Kanus ara man na ikumpisal nimo og balik ng imong mga sa kung katong imong unang kumpisal naka-realize ka nga wa man deto na ho hinulsuli mo ra man ko gabugal-bugal ra ko tong pagkumpisal. Mao to nga pwede nimo nang ibalik kay naka-realize man ka nga dili tinud-anay ang imong unang kumpisal. Pero kanang imong pagkumpisal kung tinud-anay na siya, paigo na. O kanang mga sa nga imong gisugid anang nga kumpisal nga tinud-anay, dili na kinahanglan nga imo pa nang isugid sa umaabot, gawas kun ang maong sala buhaton nimo pagbalik. Kung imo nang buhaton pagbalik, lahi na pud nga sa, dili na ang kagahapon karon na present na nga sa. Dili na pwede balik-balikon o kumpisal tong mga sa nga wa na nimo mabuhat. Kung kini imo nagyong wa na nimo mabuhat, imo na kumpisal. Enough na ang tinud-anay nga pagkumpisal nga mopapas sa atong mga sala. Muna sa 1 Juan 1:9, kung isugid na to ang atong mga sala, siya nga matinud-anon sa saad mo pasaylo sa tanantang mga sala ug mohinlo sa tanantang kalapasan. Kuyaw kay saad si Ginoo. Mao na ito bag. Okay, dugong pangutana. Ingon siya, nagpahilot ko sa tambalan, Brad, para mabuntis. Karon nga naibalo ko sa kamatuuran, unsa may akong buhaton para mawala ang connection sa tambalan o sa akong pagkabuntis. Okay, nindot nga pangutana, no? Nindot ron nga pangutana. So unsa may atong buhaton? Una is confession. Kumpisal gyud nga ako kung gihimo through ignorant ba o pabaya, yana. Either ayaw na i-justify og mortal ba to, Brad, o venial. No, ayaw na i-justify basta kay nakahimo ka na nga supak sa kabuton sa Ginoo, isugid na sa pare. Isugid kay ngano ang pagkumpisal lagi atong tangtangan ang yawa og stronghold diha nato. Aron mawad-an siya og kuan ba kay ang deliverance ang mahimo ra niya palayason ra ang yawa nga ning atake sa lawas. Di maapil ang atake sa kalag. Ang kumpisal hinluan kalag og lawas mo nang angay ikumpisal. So human sa kumpisal renouncement. So naay prayer of renouncement mao na sa handbook pwede na nimong himuon nga in the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices. Kana, kung makahimo na taana nga renouncement, then deliverance, nian og nian nakakaron, kahigayuna na nga mabugto yun na siya nga connection, kay i-deliverance man tatagsa-tagsaon yang hapon. So, mo to ito bag. Okay, dagan salamat. So, nagi-solusyon na. Mo na nakanindot aning pangutana, nagi-solusyon. Okay, dugang pangutana. Na ako'y ba na, Brad, minyo siya, pero bulag sa asawa. Kanya ako, Brad, byuda. Nag-ipon mi, nami anak nga usa ka babae, 12 anyos, nagsakit, nagibate, unsa may akong buhaton. So kung nasakit ang imong anak, so angay do na iatog doktor. Ato nang klarohon ha nga not necessary nga ang tanang sakit ipasangil na to sa yawa. Kay naa joy mga sakit nga natural. Kung pananglit dito naka sa doktor, why findings ang doktor? So posible nga ang maong sakit preternatural. So posible po nga ang openings ana ang inyong sitwasyon nga ipon-ipon nga immoral nga pagpuyo. So karon unsa may angay tumbuhaton karon mas maayo nga moduol mo og canon lawyer. Kung seryoso gyud mo ba sa inyong sitwasyon nga kanang nag-ipon bitaw nga matawa to mga illicit relationship nga gidili nga relasyon ba. So pwede ta moduol og canon lawyer sa atong diocese para ang canon lawyer mo tabang nato
pagtan-aw kung katong previous nga kasal sa imong bana valid ba to siya or invalid. Kay kung makita siya nga invalid to nga kasal, pwede na siya nga mo file tag kanang gitawag og annulment. Unsa man ang annulment? Dili na pareha sa divorce. Ang divorce, valid ang kasal pero himuong invalid aron maminyo kag lain kay nabong na ka sa imong partner. Ang kanang annulment naay seremonyas sa kasal pero sa sinugdanan pa lang invalid ang maong kasal kay napugos ra ka, bata pa ka atong panahona, wa pa kadili pa to imong desisyon, or nagpakasal kag pugos kay sa kahadlok kay gilasitan kag sanggot sa amahan sa imong kuha nga di mo pakasal na puto na imong liog, napugos kapag pakasal kana siya mamahimo ng invalid. So mao na nga naay seremonyas sa kasal pero invalid kay depektoso ang consent sa mga nagpakasal. So mao na nga maanal na siya, kung maanal na sa simbahan pwede namong kaslon sa imong partner karon. Kay biyuda man ka. So mao na duol og canon lawyer kabahin sa inyong sitwasyon nga kuan. Pero kanang sa imong anak ato pa nang susihon kung natural ba na nga sakit or preternatural. Mao titubag. Okay, daghang salamat. Dugang pangutana, follow-up nga putana, morning sa tanan, Edison. Akong bana, mikuyog na diri sa Bohol. Apan dili niya isurrender ang yang habak, pero maminaw siya sa rosary og musimba kada Domingo. Dili niya isurrender kay di siya muangay ni Father. Unsay akong buhaton, Brad? Okay, last na lang ni nga kuan bro ha kay ning abot na ta sa time. So, katong mga pangutana nga di na mo matubag, i-personal niyo pangutana namo ha sa mga deliverance room unya. So, imong bana di mo surrender siyang habak. Pero tig rosaryo, tig simba. So, meaning ingani man god, ang usa ka tawo nga occult practitioners, labi na taasod sa taas nga panahon na involved ta sa mga occult practices, na yawa nga mo block sa atong salabutan nga di ta kasabot. Mo na bisag unsaon tag pagpasabot di ta kasabot. Mo unsa may atong mahimo ana, iampo ang imong bana. Kung matog ang imong bana, pwede ka mag prayer of deliverance ana nga Lord, ang tuyo nimo sa prayer nga mulayas unta ning yawa nga nagsapong, nagsalimbong sa hunahuna sa kong bana nga di siya kasabot. Kay aron maluwas ang iyang kalag. So ikaw asawa, panahon na ni nga gamiton nimo imong otoridad nga imog yung paningkamutan nga maluwas ang imong bana gikan sa pagkaulipon sa yawa. Kay kana giilad jud siya ana tungod sa habak. So kinahanglan kang magampo, ay pailob lang, ayaw pagdali, ayaw awaya. Rosaryo, ampo sa rosaryo, i-appeal ang maong intensyon, santos nga misa. Kadaghan na gyud may makasinati ana nay uban nga ning abot pag duha ka tuig, usa ka tuig, usa pa na convince ang ilang bana, ilang amahan. Pero sa kadugayan na convince ra gyud kay way hunong nga pagampo. Pagampo ang solusyon ni ana kay ang atong kaaway yawa ug way laing makapalaya sa yawa, maora gyud ang pagampo nga inubanan sa pagtuo. So mo to itubag sa mga pangutana. Daghang salamat. Kanang ang yang laing